Tu vas prier avec moi. Du wirst mit mir beten. Tu vas prier avec moi. Nous bénissons ceux qui nous suivent live. Wir segnen die, die uns live verfolgen. Que Dieu vous bénisse. Gott segne Il euch. y a quelque chose que Dieu a planifié pour nous. Es gibt etwas, was der Herr für uns vorbereitet Pour hat. ceux qui sont là Für die, die da sind et pour ceux qui sont en live. und für die, die im Live verfolgen. Je veux que vous priez avec moi. Ich möchte, dass ihr mit uns gemeinsam Et tu betet. vas prier après moi. Du wirst nach mir beten. Ich gehe wieder auf Deutsch. Herr, Seigneur, ich will euch bitte hören. je veux vous entendre. Ihr seid davon, bete nach diesem Gebet, bitte, es ist wichtig. Priez après moi, c'est très important. Herr, Seigneur, mein Herz schreit zu dir. mon cœur crie après toi. Ich will mehr von dir. Je veux plus de toi. Ich bitte nicht um Verzeihung Je te demande pardon für diese Zeit, pour ce temps die schlecht war in deiner Beziehung. là où j'étais mal dans la relation avec toi. Ich habe dich als zweite Person zweitrangig getan. Je te dis en deuxième position. Ich möchte dich zu meinem Freund machen. Je veux faire de toi mon ami. Entzünde in mir eine Flamme Et allume en moi un feu, une flamme. der Leidenschaft Une flamme de la passion. für dein Wort, Pour ta parole. für deine Gegenwart. Pour ta présence. Belebe, oh Gott, Redonne vie. meine Seele. Redonne vie à mon Belebe meinen Geist Redonne vie à mon esprit. und belebe meinen Körper. Et redonne vie à mon corps. Oh Gott, Oh Dieu, ich freue mich, je suis dans la weil ich joie will dein Wort hören. parce que je veux entendre ta parole. Nichts wird so sein wie vorher. Il n'y a rien qui sera comme avant. Ich glaube an dein Wort Je crois en ta parole. und mein Leben wird sich verändern. Et ma vie va changer. Im Namen Au Jesus. nom de Jésus. Im Namen Au Jesus. nom de Jésus. Belebe mich, Herr. Redonne-moi la vie. Wo ich tot war, Là où j'étais mort. gib mir Leben. Donne-moi la vie. Ich will leben. Je veux vivre. Ich will leben. Je veux vivre. Drittes Mal, ich will Je leben. veux vivre. Im Namen Jesus. Au nom de Im Jésus. Namen Au Jesus. nom de Jésus. Reinige mein Herz. Purifie mon cœur. Reinige mein Herz. Purifie mon cœur. Drittes Mal, heilige mein Herz. Purifie mon cœur. Damit ich dich loben kann, Herr. Afin que je puisse te louer, Seigneur. Diesen Gottesdienst, Ce culte, es gehört dir. ça t'appartient. Mach, was du machen willst mit mir. Fais de ce que tu veux faire avec moi. Dein Wort Et ta parole wird mich verändern. va me changer. Im Namen Jesus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Lass uns starten mit dem Herrn. Le Seigneur est vivant. Der Herr ist lebendig. Le Seigneur est vivant. Dankeschön. Der Herr ist lebendig. Le Seigneur est vivant. Amen. Unser Thema heute, Notre thème d'aujourd'hui, für alle, die uns verfolgen, pour ceux-là qui le suivent, unser Thema heute notre thème aujourd'hui, ist Jesus und die Sünder. c'est Jésus et les pécheurs. Jesus und die Sünder. Jésus et les pécheurs. Halleluja. Amen. Dieses Thema ist mir gekommen vor ein paar Wochen. Ce thème m'a été inspiré il y a quelques semaines. Warum? Pourquoi? Ich habe festgestellt, J'ai constaté die Kirche que l'Église, trennt sich sehr weit weg von Leuten, die Gott nicht kennen. il se éloigne des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ich habe festgestellt, J'ai constaté, alle Personen, die Sünder sind, toutes personnes qui sont pécheurs sind Menschen, die man nicht berühren soll. sont des personnes qu'on ne devrait pas toucher. Alle, die nicht an Gott glauben, Tous ceux-là qui ne croient pas en Dieu, habe ich festgestellt, j'ai constaté, die werden irgendwo an der Seite geschoben on le met encore de côté. und keiner will damit zu tun haben. Et personne ne veut avoir affaire avec eux. Obwohl Et pourtant, unser Herr Jesus, notre Seigneur Jésus, genau deswegen ist er gekommen. il est venu pour cela. Er ist nicht gekommen für Leute, die ihn kennen. Il n'est pas venu pour ceux-là qui le connaissent. Er ist gekommen für die, die verloren waren. Il est venu pour ceux-là qui s'étaient perdus. Und weil die Leute verloren
sind. Et comme les gens sont perdus, Guck in deiner Umgebung. regarde dans ton entourage. Du wirst feststellen, Tu vas constater vielleicht bist du die einzige Christin. que peut-être tu es le seul chrétien In deinem Freundeskreis. dans ton entourage de Wie tes viele amis. sind Christen? Combien de personnes sont Wie viele chrétiennes? glauben an Gott? Combien de croient réellement à Dieu? Nicht viel. Il n'y en a pas beaucoup. Warum? Pourquoi? Weil wir in unserer Ecke bleiben. Parce que nous restons dans notre coin. Und wir hoffen, Et nous in espérons unserer Art und de Denkweise, notre façon de penser, dass wir uns d'agir, in unserer Kirche verstecken. et nous nous cachons dans notre église. Und wir hoffen da, dass uns keiner sieht. Et nous espérons que personne ne nous voit Dass auch keiner reinkommt. et que personne aussi Und dass rentrera keiner rausgeht. et que personne ne va sortir. Nein! Non, Die Kirche ist viel mehr als das. l'église est plus que ça. Die Gemeinde ist viel mehr als das. L'église est plus que cela. Die Welt braucht uns. Le monde a besoin de nous. Die Welt braucht ein Gott. Le monde a besoin de ton Die Dieu. Welt braucht Jesus. Le monde a besoin de Jésus. Wir haben es gebetet und haben es gesagt. Pendant qu'on prie, j'ai dit quelque chose. Es gab den Sohn Isaac. Il y avait le fils Isaac. Er war mit seinem Vater Abraham. Il était avec son père Der Abraham. Junge wusste nicht, Et ce jeune homme ne savait pas dass man ihn opfern möchte. qu'on allait l'offrir. Gott hat seinen Vater Sacrifice. was gefragt. Et Dieu a demandé à son père. Er sagt zu deinem Vater, Il dit à son père, du wirst mir deinen Sohn opfern. tu vas me sacrifier ton Das fils. ist etwas unglaublich in C'est unseren quelque chose Gedanken. d'incroyable dans nos pensées. Wie kannst du das, was du liebst, opfern? Comment est-ce que tu peux sacrifier ce que tu Und aimes? noch ein Lebewesen, Et encore un être ein vivant, Mensch, un homme. wie kann ihn opfern? Das heißt umbringen. Comment est-ce qu'on peut le sacrifier, donc le tuer? Was für ein Gott ist das denn? Qu'est-ce qu'est ce Dieu? Das war eine Lehre, liebe Freunde. C'était un enseignement, mes amis. Gott rief Abraham. Dieu a appelé Abraham. Abraham, deswegen heißt der Vater des Glaubens, weil er glaubt alles, was Gott ihm sagt. Abraham, il s'appelle le père de la foi parce qu'il croit en tout ce que Dieu lui dit. Er nahm seinen Sohn. Il a pris son Die fils, waren unterwegs. ils étaient en cours de Und chemin die haben sich gesagt, et se sont dit, wir gehen on part, ein Opfer geben an Gott. on va faire un sacrifice à Dieu. Unterwegs. Et en cours de Der chemin, Junge macht sich Gedanken ce jeune homme commençait à und réfléchir. sagt, was ist hier los? Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Was ist hier los? Qu'est-ce qui se passe? Ich sehe Holz, Je vois le bois, ich sehe Feuer. je vois le feu, Aber wo ist dieser Opfergabe? mais où est ce sacrifice? Welche Opfer werden wir geben? Wo ist C'est quel das Tier? sacrifice qu'on va faire? Où est cet Wo animal? ist dieses Lamm? Wo ist Où der est Lamm? cet agneau? Die Frage war da. La question était là. Hör gut zu, was der Vater sagt. Écoutez ce que le père dit. Er trennt sich erstmal mit seinen Dienern, Il s'est d'abord séparé de ses mit serviteurs, seinen Mitarbeitern. avec ceux qui travaillent Und er avec bleibt lui. allein mit seinem Et Sohn. il est resté seul avec son fils. Die Beziehung zu Gott La relation avec Dieu, hat nichts zu tun, wie viele Leute ihr seid. ça ne dépend pas de combien de personnes vous Es ist êtes. eine Beziehung zwischen Sohn und Vater. C'est une relation entre fils et père, Tochter und Vater. fille et père, Nichts anderes. et rien d'autre. Und Abraham blieb allein mit ihm. Et Abraham est resté seul avec Die lui. gingen auf diesen Berg. Ils sont montés sur la montagne. Und in der Zeit, wo die hochgingen, Pendant qu'ils montaient sur la der montagne, Sohn sah, le fils ich dit, sehe Holz, je vois le ich bois, sehe Feuer, je vois le feu, aber wen werden wir opfern? mais c'est qui qu'on va sacrifier? Hör die Antwort von diesem Vater. Écoute la réponse de ce Das ist père. die Antwort für alle Sünder, die draußen sind. Et c'est la réponse pour tous ceux pécheurs qui sont Er sagt, morts. mein Sohn, Il dit, mon fils, der Herr wird dafür sorgen, que l'Éternel va pouvoir, aber du nicht. mais pas toi. Wir gehen anbeten. Nous allons adorer. Yes. Das erste Wort Anbetung wurde gesagt in den Tag, wo ein Mensch geopfert werden musste. La première fois qu'on a cité le nom adoration, c'est le jour qu'on devait sacrifier une personne. Halleluja! Amen. Warum wollte Gott sein Sohn? Pourquoi Dieu voulait son fils? Das war das Wertvollste, was Abraham hatte. C'était la chose la plus précieuse que Abraham Der Mann war possédait. sehr reich. Il était très riche. Sehr reich. Il était très riche. Aber Mais Gott wollte seinen Sohn. Dieu voulait son fils. Weil er wusste, für diesen Sohn hat er fast 100 Jahre gewartet. Parce qu'il savait que pour ce fils-là, il a attendu plus de 100 ans. Was kannst du Gott opfern? Qu'est-ce que tu peux offrir à Dieu? Gott braucht dein Herz. Dieu a besoin de ton Er cœur. braucht dein Herz. Il a besoin de ton Und er cœur. braucht diesen jungen Mann, Et sein il einziger a Sohn. ramené ce fils-là, son seul Er hatte fils. noch einen Sohn, aber das war der einzige richtige Sohn. Mais il y a encore un autre fils, mais celui-là c'était le vrai fils. Sie gingen bis nach oben. Ils sont montés Er opferte den jungen Mann. et il a voulu sacrifier le fils. Er bereitete Feuer. Il préparait le feu Er bereitete alles vor. et il préparait tout. Alles war schon in Bewegung. Tout était déjà en mouvement. Er nimmt uns sein Messer. Il prend aussi son couteau Mit schweren Herzen. avec son cœur qui Et ça va. était blessé.
Was der Gott von mir verlangt, ist zu schwer. Il dit, ce que Dieu demande de moi, c'est Und très bevor dur. es machen wollte, Et avant qu'il puisse encore le faire, der Herr sagt, stopp. le Seigneur dit, stop. Jetzt weiß ich, Maintenant, je sais dass du ein treuer Diener que bist. tu es un serviteur fidèle. Liebe Freunde, Mes amis, da draußen die Menschen sterben da. là, pour l'instant, les gens meurent Die dehors. brauchen Evangelium. Ils ont besoin de l'évangile. Gott fragt dich, Et Dieu te demande, bist du treu zu mir? est-ce que tu es Wenn fidèle? du treu zu mir bist, Si tu es fidèle à moi, dann rede von mir. alors parle de moi. Rede von mir. Parle de moi. Es gibt keine Anbetung ohne des Lammes, ohne Il den n'y a Lamm. pas d'adoration sans l'agneau. Wenn der Lamm nicht da ist, auch in deiner Predigt, Si l'agneau n'est pas la même dans ta prédication, deine Predigt hat keine Wirkung. ta prédication n'a aucun Wenn effet. Jesus nicht Zentrum ist für das, was du sagst und predigst, Si Jésus-Christ n'est pas le centre de ce que toi tu prêches ou tu deine fais, Predigt ist ohne Wirkung. ta prédication est sans pouvoir. Liebe Freunde, unsere Predigt hat keinen Sinn. Mes amis, notre prédication n'a plus de Ohne sens Jesus. sans Jésus. Deswegen verstehe ich auch nicht die Musiker, Gottesdiener, die Musik machen, ohne Jesus zu nennen und meinen damit, die haben Evangelium gegeben. Nein! C'est pour ça que je ne comprends pas ceux-là qui sont des chantres chrétiens et qui chantent encore et sans pour autant nommer le nom de Jésus. Ils disent qu'ils ont évangélisé. Die Menschen müssen von Jesus hören. Les gens doivent entendre parler de Sie Jésus. müssen wissen, warum du lebst. Ils doivent savoir pourquoi est-ce que tu vis. Sie müssen wissen, wieso haben die das Leben. Ils doivent savoir pourquoi est-ce qu'ils ont la vie. Weil jemand ist gestorben für die. Parce qu'il y a une personne qui est morte pour eux. Und weil Isaac nicht Jesus war, Et comme Isaac n'était pas Jésus, könnte Abraham ihn nicht umbringen. Abraham ne pouvait pas le tuer. Weil diese Sache sollte viel später passieren. Parce que cette chose devait se passer plus tard. Aber warum? Et Der pourquoi? Tod von Jesus La mort de Jésus hat damit zu tun, damit die Sünder nicht mehr in der Sünde leben. était pour que les pécheurs ne puissent plus vivre dans le péché. Was heißt Sünde? Qu'est-ce que ça veut dire le péché? Sünde heißt, dein Ziel zu verfehlen. Le péché veut dire que tu puisses rater ton but, Aha, Gott nicht zu gehorchen. de ne pas obéir à Dieu. Aber Ziele zu verfehlen ist das richtige Wort. Mais le mot juste, c'est de dire de rater son objectif. Du hast ein Ziel mit dem Herrn. Tu as un objectif avec le Und Seigneur. du darfst dein Ziel nicht verfehlen. Et tu ne dois pas rater cet objectif. Wenn du es verfehlst, Et si tu le rates, dein christliches Leben war umsonst. ta vie chrétienne était pour rien. Das ist Sünde. Et c'est ça le péché. Und wie beschreibt man das überhaupt Et erstmal? comment est-ce qu'on peut le décrire? Ich habe auch was Sachen geschrieben für mich. J'ai écrit certains points pour moi. Der große Kampf, den wir haben, die Le Christen. grand combat que les chrétiens ont, Größter Kampf, den du hast in deinem Leben, le grand combat que tu as dans ta vie, ist der Kampf gegen die Sünde. c'est le combat contre le péché. Es gibt keinen anderen Kampf, der größer ist als Il das. n'y a pas un autre combat qui est plus fort que ça. Jeder von uns hat einen Kampf. Chacun de nous a un Aber combat. der größte Kampf, den du hast, ist die Sünde. Mais le grand combat que tu as, c'est le combat contre le Du péché. bist Christ und du kämpfst mit der Sünde. Tu es chrétien et tu combats contre le péché. Und was sollen die Sünder sagen? Et qu'est-ce que les pécheurs diront? Die Gott nicht haben. Qu'ils n'ont pas Jésus. Versteht ihr das? Est-ce que vous Ihr comprenez? müsst ein Herz entwickeln, die anderen lieben, obwohl die nicht glauben an den gleichen Gott, wie du glaubst. Vous devez encore développer un cœur qui va pousser les gens à aimer le Dieu que tu sers, s'ils ne croient pas en lui. Ja, Jesus hat ein Benehmen von den Sündern. Er hat ein Benehmen von den Sündern. Jésus avait encore une manière de se comporter envers les pécheurs. Die Bibel sagt, er rührte unreine Personen an. La Bible nous dit qu'il touchait encore les gens qui étaient impurs. Leute, die verboten waren, wenn du sie anfasst, du wirst selber unrein werden. Des gens qui étaient encore, on ne pouvait pas les toucher parce que si tu les touches, tu vas aussi te souiller. Ich nehme ein Beispiel Lepra. Je prends par exemple la lèpre. Wer Lepra hatte, durfte nicht unter den Menschen wohnen oder unter den Menschen sein. Ceux-là qui avaient la lèpre ne pouvaient pas vivre parmi les hommes. Aber Jesus berührte es. Mais Jésus-Christ a touché. Warum? Pourquoi? Weil er wusste, Parce qu'il savait que hinter dieser Krankheit derrière cette maladie, steckt meine Herrlichkeit. il y a ma gloire qui est Liebe Freunde, derrière viele cela. Probleme, die wir haben im Leben, Mes amis, beaucoup de problèmes que nous Ihr avons wisst nicht dans la vie, dahinter. vous ne savez pas que was derrière cela, dahinter ist, ce qui est ist, derrière weil Gott will sich cela, verherrlichen in c'est dein parce que Leben. Dieu veut se glorifier dans ta vie. Viele Probleme, die wir haben, Beaucoup d'autres problèmes que nous avons, es ist, weil Gott will sich verherrlichen in c'est deiner parce que Situation. Dieu veut se glorifier dans ta situation. Weine nicht, wenn die Lage nicht gut ist. Ne pleure pas quand les problèmes ne sont pas weine vor sont Freude. difficiles, mais pleure avec la joie. Weine vor Freude, Pleure avec joie. weil Gott hat einen Plan. Parce que Dieu a un plan. Am Amen. meisten, wenn es weh tut, kommt die Herrlichkeit Amen. Gottes an. Surtout ça, quand ça fait très mal, c'est là que la gloire vient. Halleluja. Amen. Das ist Amen. stark. Es gibt einen Mann Gottes, der sagt, Il
y a un homme de Dieu qui dit, sein Name ist Werner Gitt. son nom c'est Bernard. Sagt folgendes, wer einmal geboren wird, Il dit, celui qui est né une fois muss zweimal sterben. doit mourir 2 fois. Wer aber zweimal geboren wird, Mais celui qui est né 2 fois muss einmal sterben. doit mourir une seule fois. Das ist erklärt. Oder habt ihr verstanden? Ich liebe eure Amen. Das war ein Amen. Ich habe nicht verstanden. Halleluja. Amen. Ich wiederhole. Je répète. Sagt, Il dit, wer einmal geboren wird, celui qui est né une fois muss zweimal sterben. doit mourir 2 fois. Wer aber zweimal geboren wird, Mais celui qui est né 2 fois mourra qu'une seule Was heißt fois. das? Qu'est-ce que ça veut der dire? geboren wird, Celui qui est né und Vater, Mama, de père et de mère, genau, ist einmal geboren worden durch Fleisch. il est né au travers du sang. Wird, wenn nicht sich bekehrt, Il va mourir, donc s'il ne se convertit pas, genau, und wird zu einer neuen Kreatur, das ist das zweite Geburt. et s'il ne devient pas une nouvelle créature, une deuxième naissance, donc s'il meurt, stirbt einmal fleischlich, donc il meurt une fois dans la chair, das zweite Mal geht in die Hölle. et deuxième fois il va dans l'enfer. Also stirbt zweimal. Donc il meurt 2 fois. Ich weiß nicht, ob ihr gut Je ne sais versteht. pas si vous me Aber comprenez. jemand, der zweimal geboren ist auf Erde, Mais celui qui est né 2 fois sur la terre, wird nur einmal sterben. il mourra qu'une seule fois. Sein Geist Parce que son esprit, son âme, wird gerettet sein. va être sauvé. Deine und meine Aufgabe Et ton devoir, ist, mon diese devoir, Welt über Jesus zu sprechen. c'est de parler dans ce monde de Dieu, Ihm zu sagen, wie Gott sie sehr liebt. de leur dire combien est-ce que Dieu les aime. Es tut mir sehr weh, wie viele Christen attackieren die Leute, die Gott nicht glauben. Ça me fait très mal de voir combien est-ce que les chrétiens attaquent ceux-là qui ne croient pas en Dieu. Wie könnt ihr den auf der Seite stellen, obwohl eure Aufgabe ist, dass die zum Herrn kommen? Comment est-ce que vous pouvez les mettre de côté pendant que votre devoir c'est de les ramener vers Christ? Ihr redet ohne Liebe zu denen. Vous parlez sans amour en Hier fait. rede ich über alle Kirchen auf der Welt. Hör mir gut zu. Je parle ici à toutes les églises Es de la ist terre. wichtig, C'est important. weil ihr glaubt, ihr seid so heilig. Parce que vous croyez que vous êtes tellement saints. Eine Heiligkeit, die von einer Person kommt, eines Tages, wird fallen. C'est une personne qui se croit encore très saint, un jour il va tomber. Alle Heiligkeit, die durch deine Kraft, deine Macht und wie du dich hingegeben hast, Tous les saintetés que tu penses que, au travers de ce que tu te donnes, du wirst eines Tages fallen. un jour tu vas tomber. Lach heute, morgen werden die anderen über dich lachen. Tu peux rire aujourd'hui, mais demain les gens riront. Liebe Freunde, Mes amis, wir sind kein Anbeter, weil wir anbeten können. nous ne sommes pas des adorateurs parce que nous savons comment Nee, wir adorer. sind Anbeter, weil etwas in uns, der heißt der Heilige Geist. Nous sommes adorateurs parce que quelque chose en nous s'appelle le Saint-Esprit. Ich bin stark, weil ich nicht stark bin, aber der in mir ist stark. Amen. Je suis fort parce que c'est moi qui est fort, mais celui qui est en moi, il est fort. Ich mache keine Sünde, Je ne pêche pas weil ich stark bin gegen die Sünde. Nein, parce que je suis fort contre le péché. weil der Heilige Geist hilft mir, weit weg von der Sünde zu sein. Parce que le Saint-Esprit m'aide encore de quitter le péché, de Aus fuir mir le péché. kann nichts Gutes kommen, weil mein Fleisch ist aus Erde gemacht. De moi, il n'y a rien de bon qui peut sortir parce que mon corps a été fait de la ma chair a été faite de la poussière. Halleluja! Amen. Wie kann man das erklären? Comment est-ce qu'on peut expliquer Christen, cela? die neidisch sind auf Leute auf der Welt. Hey! Les chrétiens qui jalousent ceux qui sont dans le monde. Guck mal, sie hat einen Fehler, ich habe keinen Fehler. Elle a dit, Wow! moi, j'ai pas de vilain. Wie oft guckt ihr die Heiden? Wie oft? Combien de fois regardez-vous aux païens? Aber ihr wisst gar nicht, was Gott euch geben kann. Mais vous ne savez pas ce que Dieu peut vous donner. Das ist das Traurige. Et c'est ça qui est triste. Ihr bewundert anderen, aber ihr wisst gar nicht, welche Gabe ihr selber habt. Vous sommes en train encore admirer les autres, mais vous ne savez pas ce que Dieu a mis en vous. Du bist ein Bild, ein Ebenbild Gottes. Tu es l'image de Christ. Und Gott hat dich gemacht, weil er weiß, wer du bist. Et Dieu t'a créé parce qu'il sait qui tu es. Und in dir hast du Sachen wie Gott ist er kann kreieren. Das heißt, du kannst auch kreieren. Et en lui, tu as appris comment tu peux créer. Parce que comme Dieu, il sait créer, donc toi, tu peux aussi. Paulus sagt, folge mir, wie ich Jesus folge. Paul dit, suivez-moi comme je suis Dieu. Warum sagt er das? Pourquoi est-ce qu'il dit? Weil er weiß, er selber ist abhängig von diesem Jesus. Parce que lui-même, il sait, il dépend de ce Jésus. Und derjenige, der ihn verfolgt, muss auch abhängig sein von diesem Jesus. Et celui qui le suit doit aussi dépendre de Jésus. Halleluja! Amen. Du kannst keine Liebe bekommen, wenn Christus nicht in dein Leben lebt. Tu ne peux pas recevoir l'amour si Christ ne vit pas en toi. Du machst dir Sorgen, warum mein Leben nicht so, wieso läuft, wieso. Nein! Et tu te soucies beaucoup de ta vie. Guck mal die Heiden.
Regarde les Manchmal païens. haben sie sogar weniger Sorge als du. Des fois, ils ont peu de soucis que toi. Traurig. C'est triste. Du hast einen Gott, Tu as un der Dieu dich liebt. qui t'aime Wie kein anderer, der dich liebt. comme personne ne pourrait Aber dein t'aimer. Problem ist was? Mais c'est quoi ton Du hast problème? keine Beziehung zu ihm. Tu n'as pas de relation Und wenn avec keine lui. Beziehung zu Gott hat, Et celui qui n'a pas de relation dann avec lebt Dieu, leicht in der Sünde. il vit facilement dans le péché. Hasst einfach. Et il haït facilement. Kann schnell hassen. Il peut haïr très rapidement. Sie kann schnell einfach so schlechte Wörter sagen. Et elle Ist peut doch sortir gleich. des paroles mauvaises. Du bist noch kein Christ. Donc tu n'es pas encore un chrétien. 1. Korinther. 1 Die Corinthiens. Bibel sagt La Bible nous Folgendes. dit une chose. Ich weiß, die Bibel erklärt hier, Paulus erklärt etwas sehr Besonderes. Je sais que Paul décrit quelque chose de très important. Sagt Folgendes. Il dit, In seinem Brief sagt, es dit gibt dans le livre, drei Arten von Menschen. il dit il y a 3 sortes d'hommes. Der Mensch, Tier. L'homme animal Und es gibt den Mensch, der natürliche Mensch. et l'homme naturel Und der geistliche Mensch. et l'homme spirituel. Was sind diese drei Personen? Et quelles sont ces 3 personnes? Unser Thema ist Jesus, Notre thème est Jésus, Jesus Jésus und die Sünder. et les pécheurs. Du musst erfahren, aus welcher Natur du bist. Tu dois encore connaître de quelle nature Es tu gibt es. drei. Il y a 2. Der Il y Mensch, a Tier 3. oder der Tiermensch. Et l'homme animal. Diese Art von Menschen, Et cette sorte de homme, lebt wie ein Tier. il vit comme un animal. Der Hund weiß nicht, dass es Gott existiert, oder? Le chien ne sait pas que Dieu existe. Weißt du das? Est-ce qu'il le sait? Ein Tier weiß nicht, was tut. Un animal ne sait pas ce qu'il Du fait. kannst niemals ein Schwein reinigen und bleibt sauber. Nein, der Schwein von Natur ist dreckig. Tu ne pourras jamais laver un cochon et puis il reste propre parce que Du son kannst ihm nature einen est Anzug, sale. du kannst ihm einen Anzug kaufen und anziehen. Der Schwein wird in ein paar Minuten zurückgehen in seinen Dreck. Tu peux l'acheter encore un habit et le revêtir, mais après quelques minutes, il va devenir sale. Und der Mensch, Tier, Et l'homme animal, ist ein Heide. il est un païen. Versteht ihr das? Jesus ist genau dafür gekommen. Et Jésus-Christ est venu pour cela. Die Menschen haben kein Erbarmen mehr. Les hommes n'ont plus de compassion. Guck heute Fernsehen an. Regarde maintenant la télévision. Egoismus pur. Il y a l'égoïsme qui Sogar in der règne, Kirche. même dans l'église. Die Leute denken nur an sich. Les gens ne pensent qu'à eux-mêmes. Kein Herz für deinen Nachbar. Tu n'as pas de cœur pour ton prochain. Kein Herz für deine Schwester. Tu n'as pas de compassion pour Aber ta dein Mund soeur. sagst du, das ist mein Bruder, das ist meine Schwester. Mais de ta bouche, tu dis c'est mon frère, c'est ma soeur. Aber deine Art zu arbeiten, Mais ta façon de travailler deine Art zu sein, et ta façon hat d'être nichts zu tun mit das, was du sagst. n'a rien à voir avec ce que tu dis. Und ein tierischer Mensch, Et un homme animal, macht alles, was für gut findet. et il fait tout ce qu'il lui trouve bien. Ihm ist es egal, ob der das Essen von anderen klaut. Interessiert ihn Et nicht. ça ne l'intéresse pas s'il peut voler même la nourriture d'un autre. Hauptsache, wird satt. Ce qui l'importe, c'est que lui soit encore bien rassasié. Vous connaissez ces personnes? Halleluja. Amen. Oh ja. Amen. Wir haben Präsidenten, König, die so denken, Kanzler, die so denken. On a beaucoup de présidents qui pensent ainsi. Wie fülle ich meine Tasche? Comment est-ce que je peux remplir mes poches? Egoismus. C'est l'égoïsme. Weil alle Gelder, die nach oben sind in der Politik, das sind Gelder für die Stadt. Das heißt Gelder für die Bevölkerung und nicht für dich. Parce que l'argent qui est encore là, c'est toute la politique, c'est pour l'argent, c'est l'argent encore pour tout le monde. Du hast ein Gehalt nach deiner Arbeit, aber lass das Volk essen und trinken, weil das ist deren Recht. Tu as un travail, alors prends l'argent de ton travail, mais laisse au moins le peuple manger, parce que c'est leur droit. Liebe Gemeinde, C'est pour cela l'église. wir trainieren unsere Kinder, dass sie Doktoren werden, dass sie Anwälte werden, dass sie Politiker werden. Das ist unser Training in der Gemeinde, damit wir was zu sagen haben in dieser politischen Art, Denken und Weise nach oben. Et nous entraînons nos enfants encore aujourd'hui qui deviennent des politiciens, ils deviennent encore des grandes personnes afin qu'ils puissent aussi rentrer dans la politique et avoir un mot à dire. Du, dein Kind wird etwas tun, du sagst, ah nein, das ist von der Welt, Leute, ihr seid nicht geistlicher als der Heilige Geist. Et toi, ton enfant veut faire quelque chose, tu dis que non, c'est pour les païens. Non, toi, tu n'es pas plus saint que le Saint-Esprit. Hey. Eine Frage haben wir mir gestellt, gestern, das war gestern noch. On m'a posé une question hier. So, Model. On m'a posé une question par rapport les mannequins. Ah, ist das eine Sünde oder nicht? Est-ce que c'est un péché, oui ou non?
Manchmal, ihr versteht nichts. Des fois, vous ne comprenez rien. Ihr versteht nichts. Vous ne comprenez rien. Dieser Körper, den Gott dir gegeben hat, Ce corps que Dieu t'a ist donné, nicht, damit die Leute nur sehen. c'est pas seulement pour que les gens Aber puissent du voir, kannst dadurch auch eine Botschaft geben. mais tu peux aussi donner un message au Das ist travers. ein Beruf. C'est une profession. Manchmal wir sind in unserer Kultur und vergessen, dass die Bibel eine eigene Kultur hat. Des fois, on a notre propre culture et nous oublions que la Bible a aussi sa propre Wenn wir hier culture. ein Topmodel hätten Si on avait ici une mannequin und ein Topmodel sagt, et on voit, ein Topmodel sagt, sie sagt. et elle dit, Sie sagt zum Beispiel, ich bin Christin. et elle dit que je suis chrétien. Seht ihr, wie schön ich bin? Est-ce que vous voyez comment je Gott suis hat mich so belle? gemacht. Dieu m'a fait ainsi. Und ich will nicht viele Männer haben, ich brauche nur einen Mann, mein wahrer Mann, er wird mich heiraten und wir werden Kinder haben. Ich baue meine Familie. Sie nimmt die Modenwelt in eine andere Richtung. Et elle dit que je veux encore me marier et je veux qu'un seul homme ait me marier. Et donc elle prend ce monde de la mode dans une autre dimension. Aber du sagst, nein, bitte bloß nicht. Et toi tu dis non, attention. Manchmal habe ich das Gefühl, die Christen sind heiliger als der Heilige Geist. Das ist schlimm. Amen. C'est vraiment triste. Je pense que les chrétiens sont plus saints que le Saint-Esprit lui-même. Deswegen kommt ihr nicht an bei den Sündern. Warum kommt ihr nicht an? Weil ihr glaubt, ihr seid heiliger als alle Heiligen auf dieser Welt. Et c'est pour cela que votre message ne passe pas chez les païens, parce que vous pensez que vous êtes plus saints que le Saint-Esprit. Und diese Leute, Gott nennt die Pharisäer. Et ces gens-là, Dieu les appelle les pharisiens. Pharisäer ist wie eine Sekte. Les pharisiens sont comme dans une secte. Amen. Die glauben nur für sich. Ils croient que pour eux, Eine Frau nach uns so steinigen, umbringen, sofort. une femme, elle commet l'adultère, elle est directement, on doit lui jeter la pierre. Aber sie war doch nicht allein, oder? In dieser Beziehung. Mais elle n'était pas seule dans ce problème-là, dans la débauche. Wo ist der Mann in dieser Et Beziehung? Wo ist der Mann? où est l'homme qui était avec elle? Viele werden in der Hölle landen. Il y en a beaucoup qui vont aller dans Weil ihr nicht l'enfer. versteht, dieses Evangelium ist die gute Botschaft, nicht schlechte, die gute Botschaft. Parce que les gens ne comprennent pas que l'évangile c'est un bon message, la bonne nouvelle. Halleluja. Amen. Wir machen unser erster Bibelvers. Nous ouvrons notre premier Markus 2, verset. 14. Marc 2, 14. Ich will, dass ihr wisst, Je veux que vous sachiez Gott hat diese Gemeinde berufen, que Dieu a appelé cette église. damit ihr Dinge Amen. versteht, die ihr gestern nicht verstanden habt. Afin que les gens puissent comprendre ce qu'ils ne comprenaient pas Eure hier. Gabe. Vos dons. Vielleicht bist du ein guter Rapper. Peut-être tu es un bon rappeur. Wir brauchen Rapper in Christus, ja. On a aussi besoin des rappeurs en Christ. Was ist mit euch los? Mais où est-ce que est votre Du siehst problème? manche Pastoren, hey, diese. Nein, Tu vois manchmal, des personnes que ça dérange. manchmal kommt es an, ich predige wie in einen Rap. Ich reime, wenn ich predige. Ja. Amen. Des fois, quand je prêche avec comme un rap, même je suis en train de Wieso rire. der sagt ihr nicht, weil ich das Wort rede? Parce que je parle la parole ici. Und der Rapper, was macht der? Oh, Et das qu'est-ce Wort. que le rappeur fait? Il parle aussi. C'est la parole qu'il utilise. Amen. Yes. Halleluja. Na ja, Amen. wir wollen Jugendliche gewinnen. On veut gagner les jeunes. Was auch mit Halleluja. Attention avec Alléluia. Sie kommen erstmal nicht damit. Ils ne vont pas venir. Gib denen, was sie essen, was sie kennen. Amen. Donne-leur ce qu'ils aiment manger. Paulus sagt, bei den Griechen bin ich Griechen. Yes. Paul dit avec les Grecs, je suis comme un Grec. Bei den Römern bin ich wie Römer. Avec les Romains, je suis comme un Romain. Er hat nicht gesagt, ich mache die gleiche Sünde. Nein. Il n'a pas dit que je fais les mêmes péchés. Ich gehe Non. in ihren Gedanken hinein. Je rentre dans leur Und pensée. dann erkläre ich, wer Gott ist. Et puis là, j'explique qui est Jésus. Er war in Griechenland und alle in Griechenland damals waren die intelligenteste Person auf der Welt. Wisst ihr das? Il était aussi en Grèce et là-bas, vous savez que c'est les gens les plus Ja, intelligents das qui heißt sont von là-bas. Paulus. Dans le temps de Paul. Auch die Griechen, Les Philosophen. Grèces sont des philosophes. Du kommst in einen Satz, die machen aus diesem Satz ein Buch. Tu viens avec une phrase, tu fais de cette phrase-là un livre. Sehr intelligent. Très Und er intelligent. hat alle Götter gesehen, weil die hatten viele Götter, die Römer, die Griechen. Et ils avaient beaucoup des rois, des dieux. Und es gab einen Gott, da war kein Bild, nichts, das war leer. Da steht nur ein Gott. Et il y avait un Dieu, il n'y avait pas de Gott visage ist qui a beliebt und sagt, Dieu. Rede ist Rede. Et Dieu l'a dit maintenant, l'inspiré dit parle de cela Ist das maintenant. eure Gott? Ça c'est votre Dieu. Ja, aber es ist Oui. unsichtbar, wir haben kein Bild von ihm. Mais lui, il est invisible, on n'a pas de Und visage. er predigt die gute Botschaft über, dass er sagt, mein Gott ist auch unsichtbar. Après là, il a prêché la bonne nouvelle, il a dit que mon Dieu aussi Und est dann invisible. erklärte ihm, wer Gott ist. Et puis Wow! il les a expliqué qui était Die Dieu. Bibel sagt, Gott hat Wunder getan. Die haben gedacht sogar, dass er und sein Mitarbeiter, die waren Götter.
Et So schlimm. la Bible dit que même qu'ils étaient vraiment tellement contents qu'ils ont croyé que même lui et avec Dieu, c'était en collaboration. Ja, die dachten, die wären Götter. Ils étaient des dieux. Man hat die Namen gegeben. On a donné même un nom. Die haben gesagt, das sind Götter von Himmel runtergefallen auf On Erde. a dit, ils ont même dit que non, qu'il y ait un Dieu qui descend du ciel. Aber das kennen die nicht. Parce qu'ils ne connaissaient pas cela. Du betest für eine Kranke, der Kranke wird geheilt. Wisst ihr, das ist was Neues in dieser Welt. C'est vraiment incroyable de prier pour une personne qui est malade et puis soit guérie. Ah, der Herr segnet uns einfach. Amen. Le Seigneur. Amen, sei stark. Amen. Wir lesen mal Matthäus 2,14. Markus, sorry. Marc 2, 15. Genau. Und es geschah, als er in diesem Haus zu Tisch saß, dass auch viele Zöllner und Sünder sich mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch setzten, denn es waren viele, die ihm nachfolgten. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car il était nombreux et l'avaient suivi. Aha. Abschnitt 16. Und als die Schriftgelehrten und Pharisäer sah, dass es mit den Zöllnern und den Sündern aß, sagte sie zu seinen Jüngern, warum isst und trinkt er mit den Zöllnern und Sündern? Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ich gehe gleich, nimm gleich 17, ruhig. Ich möchte, dass ihr mich wirklich versteht. Je veux que vous me compreniez Diese bien. Botschaft ist sehr wichtig. Ce message est très important. Guck mal, Jesus Christus, On nous parle ici, Jésus-Christ, in dieser Zeit, dans ce temps-là, war nicht weit von Kapernaum. il était à Capernaum. Genau. Und dieser Mann, Et cet homme, Jesus Christus, ging in diese ganze Zeit, Kapitel 2, Abschnitt 1. donc il était dans tout ce temps, il alla, Ja, war eine gute Botschaft am Predigen. il prêchait la bonne Und die nouvelle. Bibel sagt, das war so voll den Ort, wo war, dass es keinen Platz mehr gab, auch draußen nicht. Et la Bible me dit encore ici que tellement qu'il prêchait tellement bien, il n'y avait plus de place. Es gab keinen Platz mehr, es war voll. Donc il y avait plein de monde, il n'y avait plus de Und place. er ging danach nach draußen. Et il est sorti. Und die Bibel sagt, Et la Bible nous dit, predigte weiterhin. il continue à prêcher. Unterwegs traf er einen Mann namens Levi. Et en cours de route, il a rencontré une personne qui s'appelait Lévi. Levi ist derselbe Matthäus. Ihr kennt Matthäus? Lévi, c'est le même, c'est comme Apostel. Matthieu, l'apôtre. Und hat diesen Levi getroffen. Et il a rencontré Lévi. Sagt zu Levi, Il dit à Lévi, nimm deine Sachen, folge mir. prends tes affaires et suis-moi. Und der Mann war ein Zöllner. Et lui, il était encore un Das heißt, publicain. jemand, der vielleicht Gott kannte, aber nicht praktizierte das christliches Leben. C'était une personne qui connaissait encore Christ, mais il ne pratiquait pas. Dieser Mann war vor Augen von Menschen eine schlechte Person. Donc, aux yeux des hommes, il était une mauvaise personne. Die Bibel erklärt uns, man sagte, aß, Abschnitt 16. Aß sogar mit Zöllner und Sünder. Et la Bible dit qu'il mangeait encore avec les publicains et les gens de mauvaise vie. Und Levi oder Matthäus, was war er? Et Lévi, il était quoi? Zöllner. Il était un Das waren publicain. Leute, die immer Steuer geklaut haben. C'est ceux-là qui volaient encore les impôts. Wenn du Steuer bezahlst, die nahmen auch einen Teil für sich und jedes Mal haben sie einen Teil für sich in die Tasche gesteckt. C'était ceux-là que quand tu donnais encore les impôts, alors ils tiraient une partie pour eux-mêmes. Also die Zöllner waren bekannt wofür, dass die Diebe sind. Et ils étaient reconnus comme des voleurs. Das heißt, bevor Jesus alle anderen Evangelien komplett erklärt hat, Alors avant que Jésus-Christ puisse encore expliquer l'évangile à tout le monde, selber hat seine Jünger aus der Sünde rausgeholt, seine eigenen Jünger. il a d'abord fait sortir ses propres disciples du péché. Hätte nicht evangelisiert, diese Jünger hätten sich nicht bekehrt. S'il n'avait pas évangélisé, ses disciples ne sauraient pas encore Du connaître. hättest Petrus nicht kennengelernt heute. Tu n'allais pas connaître Pierre aujourd'hui. Du hättest Matthäus nicht Tu kennengelernt. n'allais pas connaître encore Matthieu, Johannes und alle anderen. Jean et tous les restes. Du hättest die nicht Tu kennengelernt. n'allais pas les connaître. Das heißt, die hatten noch ein Leben davor. Ça veut dire que eux aussi, ils avaient une vie avant de Ich dein venir à Pastor. Christ. Moi, ton pasteur. Wenn ich diesen Mann, Pastor Theo, Si j'avais pas rencontré ce pasteur und andere Théo Brüder und Schwestern, die mich et gepredigt d'autres haben, frères qui m'ont encore prêché, und einen Bruder kann ich niemals vergessen, et un frère que je ne peux jamais der war oublier, immer im Bus. il était dans mon bus. Und dieser große Bruder hat Dieser Frère. jedes Mal, wenn er mich gesehen hat, À chaque fois qu'il me voyait, er sagt, du wirst ein großer Gottesdiener. il disait que tu vas devenir un grand serviteur de Dieu. Je Ich disais, denke nicht mal dran zu beten, du redest über Gottesdienst. je ne pense même pas de prier et toi tu me parles de Ich glaube, wenn ihr mich live verfolgt oder seht, er wird gesegnet sein. Er weiß, wo wir mich Amen. stehen. Et je vois s'il me suit encore là, il est encore béni là où est-ce qu'il est. Jedes Mal. À chaque fois, Er sagt, du wirst Gott dienen. il dit tu vas servir Dieu. Ey,
Aber wie ich bin, das passt nicht mit das, was Mais er sagt. comme je suis, ça ne fonctionne pas ensemble. Aber guck mal, nach 20, 22 Jahren später, Mais regarde, après 20 ans, 22 ans plus was tard, dieser junge Mann geworden ist, der im Bus saß. ce jeune homme qui était assis dans le bus, regarde Ist ce qu'il est heute devenu. Pastor. Et maintenant pasteur. Warum? Pourquoi? Weil jemand hat das Evangelium gepredigt. Parce qu'une personne a prêché l'évangile. Ich habe es zwar nicht angenommen in der Zeit, wo er redete. Je n'ai pas accepté cela pendant qu'il parlait cela. Aber er hat viele Samen in mir reingetan. Mais il a mis unbewusst. beaucoup de semences inconsciemment. Amen. Yes. Deswegen redet weiter. C'est pour cela qu'on continue à Ihr wisst nicht, parler. mit wem ihr gerade redet. Vous ne savez pas à qui vous parlez. Vielleicht ist das der nächste Tutusch. Peut-être c'est le prochain Toutouche. Ich weiß es Je ne nicht. sais pas. Aber redet mit denen. Mais parlez avec eux. Sag denen, was los ist. Dis-leur ce qui se passe. Rede über Jesus. Parlez de Jésus. Nein, wenn du dich triffst, du bist immer mit deiner Politik und Bundesliga. Et quand tu es encore avec les autres, tu parles toujours de politique et du foot. Du musst sehen, wenn Politik ist, du blühst. So, Aïe, hey, aïe, aïe, du hast noch nie was verändert, aber du blühst in diese Sache. Quand on parle de politique, tu es en train d'éblouir même. Statt über Jesus mal zu reden. Au lieu de parler de Das Jésus. ist mein Bruder, wir haben viel über Politik gesprochen. Dis mon frère, on a parlé assez de politique. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ja! Amen. Und der Mensch kann sich verändern. Et l'homme peut changer. Und Levi hat sich verändert. Et Lévi a changé. Aus dem Zöllner wurde ein Apostel. D'un publicain est devenu un apôtre. Halleluja. Aus einem Zöllner, ein Apostel ist er geworden. D'un publicain à un apôtre. Und er ist jetzt weltweit bekannt. Et maintenant, il est connu partout dans le monde. Matthäus. Matthieu maintenant. Evangelium nach Matthäus. L'évangile d'après Aber Matthieu. hätte Jesus ihn nicht gerufen, Mais si je ne l'avais pas appelé vers lui, er könnte nicht mal ein Evangelium schreiben. il ne pouvait pas écrire même un évangile. Ich weiß nicht, ob du mich Je ne verstehst. sais pas si tu Gott weiß, wer ihr seid. Dieu sait qui vous êtes. Und diese sündige Person, die du jeden Tag siehst, bete für ihn. Et ce pécheur que tu vois chaque jour, prie pour Er braucht Gott. il a besoin Vielleicht de ist er Dieu. jetzt unter Drogen. Peut-être il est encore sous l'emprise de Er la trinkt noch drogue. sein Bier, Il Alkoholiker. boit l'alcool. Aber ihr wisst nicht, was ein großer Prediger dahinter steckt. Mais vous ne savez pas qu'est-ce qui est derrière lui, un grand prédicateur. Halleluja! Amen. Nee, die Nacht kann kommen, aber es gibt jeden Tag. Irgendwann kommt der Morgen und der Morgen wird dir das Licht bringen. La nuit peut venir, mais un jour, le matin va arriver et personne ne pourra le retenir. Und jetzt, die waren am Essen. Et il mangeait. Und die Pharisäer beklagen sich. Et les pharisiens se lamentaient. Dieser komische Jesus da. C'est Jésus qui est bizarre. Dieser junge Mann Ce hier. jeune homme, Er liebt immer zu sein mit Zöllnern und il a toujours Sündigern. été avec les publicains et les pécheurs. Es gab einen Grund. Il y avait une raison. Abschnitt 17. Verset 17. Als Jesus es hörte, Jésus, ayant entendu cela, sprach er zu ihnen, leur dit, nicht die Starken brauchen den Arzt. ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Nicht die Starken brauchen den Arzt. Ce n'est pas ceux qui sont forts qui ont besoin d'un médecin. Wenn du gesund bist, warum suchst du den Arzt? Si tu es en bonne santé, pourquoi est-ce que tu cherches un médecin? Er sagt, sondern die Kranken. Il dit, mais les malades. Er nennt Leute, die ihn noch nicht kennen, sagt er, die sind krank. Il appelle encore ceux-là qui ne connaissent pas encore Christ, Was tut er les mit kranken malades. Leuten? Beschimpfen? Et qu'est-ce qu'on fait avec les malades? Schmeißt man On die les parle, raus? on parle mal sur eux, on les jette, Nee, man pflegt sie. mais on les soigne. Das ist eure Problem. Et c'est ça votre Kirche problème. von heute. L'église d'aujourd'hui. Anstatt zu pflegen, Au lieu de ich soigner, schmeiß alle Leute et raus aus dem on fait Krankenhaus. sortir tous ceux-là qui sont malades. Hauptsache, es ist kein Kranker mehr da. C'est qu'important qu'il n'y ait plus des gens qui sont malades. Ah, merci. Schade für euch. Et c'est triste. Weil Gott will Et alle diese Personen pflegen. Dieu veut soigner toutes ces personnes. Deine Mutter kommt nicht zur Kirche. Weißt du warum? Ta mère ne va pas à l'église. Du hast sie Pourquoi? rausgeschmissen, das ist ein Krankenhaus. Tu l'as fait sortir de l'hôpital. Deine Schwester kommt nicht zur Kirche. Weißt du warum? Ta soeur ne va pas à l'église. C'est Du hast sie pourquoi? rausgeschmissen aus Tu diesem l'as fait Krankenhaus. sortir de cette malade, de cet hôpital. Pfleg sie einfach. Tu dois seulement soigner. Mit Liebe Gottes. Avec l'amour de Sie Dieu. attackieren dich, du gibst Liebe. On ne combat pas l'amour. No. Die attackieren dich. Ah, il t'attaque. Und du gibst Liebe Et zurück. toi, tu donnes seulement Die wollen dir l'amour. was Schlechtes. Il te veut Du du gibst mal. Liebe zurück. Toi, tu donnes Das l'amour. hat Jesus getan. Et c'est ce que Jésus-Christ Bis a am fait. Kreuz von Golgotha. Jusqu'à la croix de Er Golgotha. sagt, Il dit, sondern die Kranken. mais les malades, Ich bin nicht gekommen. je ne suis pas venu. Deswegen unser Thema ist Jesus und die Sündiger. Ich C'est bin pour nicht cela, gekommen. le thème s'appelle Jésus et les pécheurs. Je ne suis pas venu. Gerechte zu berufen. Appelez des justes. Ihr seid jetzt gerecht vor Gott, Vous êtes maintenant juste devant weil ihr Dieu. Gott kennt. Parce que vous connaissez Dieu. Deswegen ist Gott nicht mehr für euch C'est gekommen. pour ça que Dieu n'est pas venu pour vous. Aber für wen ist er jetzt gekommen? Mais il est venu pour qui? Er sagt, sondern Sünder,
damit die Gerechten zu berufen, sondern Sünder zu Buße kommen. Dass die Sünder wieder Vergebung bekommen. Mais il est venu pour des pécheurs qui puissent encore recevoir le pardon. Halleluja! Amen. Das ist die gute Botschaft. Et c'est ça la bonne nouvelle. Jesus ist gekommen, Jésus-Christ est damit die venu Sünder afin que les pécheurs, Gott endlich deren Sünde vergeben. que Dieu puisse pardonner leurs péchés. Oh, wo habt ihr sowas schon mal gehört? Où est-ce que vous avez déjà entendu une Ein parole Gott, der ainsi? göttlich ist, Un Dieu qui est si divin. wird menschlich, dreckig. Il se fait homme, il nimmt devient sein Fleisch, sage. gefüllt von Lust und Et il Sünde. est rempli maintenant de péché et de désir charnel. Akzeptiert das. Il accepte cela. Welcher Gott hat das getan? Quel Dieu pourrait faire Oh, ich cela? bin stolz auf Et Jesus. moi je suis fier de ce Ich Jésus. bin Amen. stolz auf Je Jesus. suis fier de Jésus. Halleluja! Amen. Guck mal, Hebräer 10. Das haben wir nicht. Hebräer 10, das kommt mir jetzt gerade Regarde vor. dans Hébreux 10. Ja, Jesus selber. Ich liebe das, wenn der Heilige Geist selber redet. J'aime bien Hebräer quand 10. l'Esprit il parle lui-même. Hébreux 10. Hebräer 10, wenn ihr liest. Ihr werdet sehen Folgendes. Vous allez voir. Hebräerbrief 10. Hébreux chapitre 10. Abschnitt Verset 4 4. bis Stopp 8, wenn ich mich täusche. Hebräer 10, Hébreux 10. genau, Abschnitt 4, Verset 4. sagt die Bibel Folgendes: Denn unmöglich kann Blut von Stier und Böcke Sünde hinwegnehmen. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Darum, als in die Welt kommt, spricht er: Schlachtopfer und Speiseopfer hast du nicht gewollt, ein Leib aber hast du mir bereitet. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Du wolltest kein kein Schlachtopfer, kein Speisopfer hast du nicht gewollt, sondern Leib aber hast du mir bereitet. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors je dis: Voici, je viens. An Brandopfer und Opfer für die 6, ne? Brandopfer und Opfer für die Sünde hast du kein Wohlgefallen gefunden. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Und da sagt 7, da sprach ich: Siehe, ich komme, in der Rolle des Buchs steht vor mir geschrieben, deine Wille, oh Gott, zu tun. Alors j'ai dit: Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Sagt, indem vorher sagte, Schlachtopfer und Speiseopfer und Brandopfer und Opfer, seht ihr die ganze Opfer, für die Sünde hast du nicht gewollt, noch Wohlgefallen daran gefunden, die nach dem Gesetz dargebracht werden, sprach er dann. Après avoir d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, il dit ensuite: Sieh, ich komme, deine Wille zu tun. Voici, je viens pour faire ta volonté. Aha! Hat einen Körper genommen, Il a reçu un corps diese Wille zu tun. pour faire cette volonté. Ich gehe zurück in den Basis des Christenseins. Je reviens dans les choses basiques de Warum sage ich das? le christianisme. Weil wir haben Sachen vergessen. Pourquoi est-ce que je le répète? Parce qu'on a oublié certaines Jesus choses. ist nicht gekommen, der größte Prediger zu werden. Jésus-Christ n'est pas venu pour être le grand prédicateur. Er ist nicht gekommen, der größte Wunderheiler zu Il werden. n'est pas venu pour venir faire des miracles. Aber sagt in seinem Wort, Mais il dit dans sa parole, was wir eben gelesen haben, in ce Markus que nous 2, avons lu dans Marc: ich bin gekommen, Je suis venu genau für diese Leute, pour ces personnes. genau für diese Menschen. Pour ces Und personnes. diese Menschen brauchen Jesus. Et ces personnes ont besoin de Jésus. Wisst ihr, manchmal seht ihr eine Situation einer Person, ihr kennt das nicht, aber ihr könnt beurteilen und sagen, das kann das und das sein. Manchmal halt einfach den Mund, weil ihr nicht wisst, was passiert. Des fois, on voit la situation d'une personne et puis on pense que non, pouvoir dire que ça peut être ceci ou cela. Des fois, il faut fermer sa bouche parce que tu ne sais pas réellement qu'est-ce que les choses qui sont profondes. Du weißt nicht, was diese Person am Erleben ist. C'est que cette personne vit. Wie kann man die Sünde überwinden? Comment est-ce qu'on peut surmonter le péché? Jakobus 4,7. Jacques 4,7. Jakobus 4,7 sagt, unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Et il dit encore: soumettez-vous à Christ et résistez au diable, il va fuir de vous. Amen. Amen. Er wird fliehen. Il va fuir. Warum wird er fliehen? Pourquoi est-ce qu'il va fuir? Weil du unterwirfst dich vor Gott. Parce que tu te soumets à Dieu. Liebe Freunde,
Mes amis, Diese Welt braucht Christus. et ce monde a besoin de Christ. Diese Welt braucht Jesus. Ce monde a besoin de Jésus. Bitte vergiss es nicht. N'oubliez jamais Gott cela. hat dich auserwählt. Dieu t'a choisi Weil will, dass du weißt, wie mit Sünder umgegangen ist. parce qu'il veut que tu saches comment est-ce que lui, il a pu fuir au péché. Hör auf, ab heute deine Finger an diese Personen zu zeigen. Arrête de pointer le doigt sur cette personne, Aber bete für diese Person. mais prie pour la Auch personne. wenn die dich beleidigen. Même s'il t'insulte, Bleib im Gebet. reste dans la Weil du nicht prière. weißt, was Gott plant. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu Ich liebe diesen planifie. Mann Josef. J'aime cet homme Joseph. Er hat seine Brüder verziehen. Il a pardonné à ses frères. Obwohl alles, was sie getan haben, ich kenne euch, wenn er ein Kongolese. Yeah! Et pourtant, après tout ce qu'ils ont fait, si c'était un Congolais, je vous connais. Voici mes Angetanam, die werden es erleben. Auf Deutsch? Ja, danke schön. Was ist? Manche sagen nur Lala. Auf Deutsch heißt, alles, was mir angetan haben, die will mich hier leben. Jetzt bin ich ein großer Mann, ich werde dir zeigen. Ey! Hat aber nicht getan. Mais il n'a pas fait cela Weil er hat ein göttliches Herz. parce qu'il avait un cœur divin. Und das müsst ihr haben. Et c'est ça que on a besoin de Nicht savoir. Schlechtes tun, sondern wenn dir Schlechtes tut, tu Gutes. Hab Pas keine de Angst. prendre le mal par le mal. Gott weiß warum. Dieu sait pourquoi. Es ist ein Segen dahinter. Il y a une bénédiction derrière. Aber wenn du weißt, jemand tut dir ständig Schlechtes, du musst auch nicht so sein wie ein. Guck mal, Jesus war einmal am Kreuz. Du sollst nicht ständig am Kreuz liegen. Et tu sais que quelqu'un te fait toujours du mal. Jésus-Christ est parti Du à weißt, la eine croix. Person Tu vas hasst dich, toujours du aller à gehst la immer croix. dahin. Was suchst du? Tu sais que cette personne ne t'aime pas, mais tu vas toujours vers cette personne. Qu'est-ce que tu cherches? Ein bisschen Strategie, ein bisschen Il faut prendre Verfahren. une stratégie. Liebe, aber Amour, mais. ich liebe dich, aber. Je t'aime, mais. Weil manche Menschen dürfen niemals in der Nähe von dir sein. Parce que l'autre personne va être à côté d'eux. Einmal hat er was, eine kleine Info, er tötet dich. Il reçoit une information de toi, après c'est fini, il te tue. Oh ja. Wisst ihr, Verletzungen oft, wir glauben immer, ist Schläge. Nein, nicht körperlich. Des fois, on pense toujours que les blessures, c'est pas toujours qu'on te tape. Es gibt Verletzungen, die sind schlimmer. Wisst ihr, was es ist? Il y a des blessures qui sont plus fortes. Mental. Des blessures Oh mentales. ja, heutzutage. Aujourd'hui, Mental. dans le mental. Hier im Kopf. Dans le Wenn mental. man dir Schlechtes tut, Si on te fait du mal, es wirkt sofort in deinem Körper. ça agit directement dans ton corps. Es ist viel schlimmer. C'est plus pire que l'autre. Oh ja, wenn man dir ständig sagt, du bist ein Niemand. Et si on te dit à chaque fois que tu n'es rien, Du wirst nicht schaffen. à chaque fois tu ne vas jamais réussir, que tu Du n'es wächst rien, damit. tu grandis avec cela. In allem, was du tust, du sagst, ah, schaffe ich sowieso nicht. Et dans tout ce que tu feras, après tu diras que de toute façon je ne veux rien réussir. Maman a dit que je ne peux pas. Mes amis, Ich mag keine Freunde, die mir sagen, du schaffst es nicht. je n'aime pas des amis qui me disent que tu ne vas pas réussir. Ich mag das nicht. Je n'aime pas ça. Wenn du nicht weißt, dann halt bitte nur deinen Mund. Lass Si tu ne mich sais machen. pas, alors ne parle pas. Laisse-moi faire. Das, Amen. was du nicht kannst, kann ich machen. Ce que tu ne peux pas faire, moi je peux le faire. Halleluja. Amen. Was du kannst, kann ich nicht. Et ce que tu peux faire, moi je ne Wir peux pas sind le nicht faire. gleich. On n'est pas pareil. Aber du musst respektieren, was ich gerade mache. Mais tu dois respecter ce que moi je fais. Ja. Amen. Ein wahrer Freund, wenn das gut ist, was du machst, er wird dich unterstützen. Un vrai ami, si tu fais quelque chose de bien, il va encore t'encourager. Und so läuft das christliches Leben. Et c'est pareil avec la vie chrétienne. Ja, ich habe gesagt, ich werde versuchen, viel zu erklären. Wie nennt man das? Viel normale Sachen zu erklären, da versteht ihr mich vielleicht besser. Et je me suis dit cette année, je vais essayer vraiment d'expliquer vraiment des choses qui sont simples. Weil ich kann immer gehen, das wird. Je peux toujours aller en profondeur, mais c'est pas ça. Ich habe ihm gesagt, es gibt 3 Sorten von Menschen, da hör schon auf. J'ai dit qu'il y a 3 sortes de personnes, je Diese m'arrête 3 là. Sorten von Menschen. Et ces 3 sortes de personnes, Der erste hat gesagt, diese tierische Menschen. le premier c'est l'homme animal. Diese Person, habe ich ja gesagt, er macht das, was er will. Cette personne fait ce qu'il veut. Er glaubt nicht an Gott, Il ne croit pas en er Dieu, hat nichts damit zu tun. il veut rien avoir avec Aber ça. der zweite, Mais le deuxième, das nennt man der natürliche Mensch. on appelle l'homme naturel. Der natürliche Mensch L'homme naturel, ist jemand, der auch Christ sein kann. c'est une personne qui peut aussi être chrétien, Aber er ist ein geistliches Baby. mais il est un bébé spirituel. Wisst ihr warum? Vous savez pourquoi? Er glaubt, er betet viel, Il croit qu'il prie beaucoup, aber in Wirklichkeit. mais en réalité, Derjenige, der nicht gebetet hat und seine stundenlang Gebet ist gleich. et s'il prie, sa prière c'est toujours pareil. Weil die glauben, die sind geistig, obwohl die gar nichts haben. Parce qu'ils croient qu'ils sont plus spirituels, mais ils sont rien. Ein Kind will immer, dass man sie gibt. Das sind diese Leute, die immer beten, Gott gib mir, Gott gib mir. Parce qu'un enfant, et c'est celui-là qui demande toujours, il va toujours demander Dieu, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Ein Kind möchte nicht, dass ein anderer gesegnet wird.
Un enfant ne veut pas que l'autre soit béni. Kennt ihr das nicht? Est-ce que vous Die connaissez Kinder machen das nicht extra, ça? das ist Natur des Kindes. Ça, c'est la nature de l'enfant. Weißt du, gib her! Regarde, c'est mon bébé. Regarde. Und das sind die geistlichen Kinder. Et ce sont les bébés spirituels dans l'église. Aïe. Eine Schwester betet, Gott gibt dir vielleicht mal 100.000. Une sœur, elle dit seulement, tu donnes moi 100 000. Ich wusste. Je savais. J'ai dit, Wie ist eine Prostituierte? c'est une proposition. Ey! Obwohl, das hat Gott ihr gegeben. Et pourtant, Dieu l'a donné. Du hast vergessen, den Tag, wo er gebetet hat, Gott, segne uns, segne uns. Und jetzt hat er getan. Und jetzt, du drehst alles, weil du das nicht glauben kannst. Tu as oublié quand tu priais, Dieu donne, donne. Maintenant, tu commences à tourner tout parce que tu ne crois pas Sag cela. mal, ich wollte wahre Leute kennen. Vous voulez connaître les vraies personnes. Sei jetzt mal in deinem Erfolg, dann wirst du sehen, wahre Menschen. Soit monte dans ta profession, tu vas voir. Soit seulement de la renommée, tu vas voir Du weißt, die les vraies Leute, die dir personnes. in Facebook Like getan haben, auf einmal, du hast mehrere Likes, die tun kein Like mehr. Oh! Tu vois ces gens-là, tu tenais qui mettaient avant les likes sur Instagram ou Facebook. Oh, c'est attends, Et tout à Ah. coup, elle ne met plus de likes que j'aime. Halleluja! Amen. Warum? Pourquoi? Weil man ist nicht reif. Parce qu'on n'est pas Aber eine mature. reife Person, Mais une personne qui est alles mature, was er tut, tout ce qu'il fait, er weiß, wie er das macht. il sait comment il le Mit fait. pures Herz. Il a un cœur Er pur. hat kein Neid. Il n'a pas de Er jalousie. freut sich, dass dein Bruder und Il Schwester est dans la joie que weiterkommen. son frère, sa soeur avancent. Die so eine Einstellung haben. Et ceux-là qui pensent Am ainsi, Ende werden sie sogar erfolgreicher als der andere. ils vont être même plus, ils vont avoir plus de succès que l'autre. Halleluja! Amen. Warum hat man den Josef verkauft? Pourquoi on a vendu Joseph? Deswegen! À cause de cela, Die Brüder haben gehört. les frères ont entendu. Er hat eine Vision. Il a une vision. Zweimal! 2 fois même. Und der Junge, der weiß auch nicht von nichts, der kommt jeden Morgen. Et lui, il ne sait même pas, il vient tout. Papa, Papa, j'ai vu. Papa, anstatt nur zuzuhören, die Papa, alle Brüder kommt. venez. Und die hören, was Et ils Josef sagt. écoutent ce que Joseph dit. Und die Brüder gehen zusammen. Les frères, ils se Judah, rassemblent. der Älteste, sagt, Judas, le grand frère, dit unser Vorkommen. ça, Also, diese Geschichte kann schlecht enden für uns. cette histoire peut finir mal Weil pour nous. denen war bewusst, was Vision heißt, aber Josef war nicht bewusst, was Vision Parce heißt. qu'eux, ils étaient conscients de ce que ça veut dire une vision, mais Joseph n'était pas conscient. Pass auf mit denen, mit wem du im Gebet Fais bist. attention avec qui tu vas dans la prière. Manche sind wie eine Schlange. D'autres sont comme des serpents. Ja, die Ja, hören gut ils zu. écoutent bien. Und du glaubst, ich habe das Tu geträumt. vois, Und sie denken sich, rêvé. ich träume sowas, sie träumt das. Et ils croient que tu as rêvé, ok. Bist du blockiert. Je vais la bloquer. Ohne Grund. Pour rien. Die Freunde, die Sans damit nichts raison. zu tun haben. Oh, Et ne plus rien à voir avec toi. und du hast einen guten Traum gehabt. Et tu avais un bon rêve. Sie träumen Une bonne jeden vision. Traum, man verfolgt sie immer. Ein Hund, Dracula, alle sind hinter ihm. Immer, die träumen immer dasselbe. Et elle rêve toujours qu'on la poursuit toujours. Und du bist Dracula, tout le eine monde. Traumhochzeit. Et toi, tu es dans leur mariage. On t'a béni. Person La sagt, personne was dit sie que geträumt hat. elle dit pas ce qu'elle a rêvé. Pass auf, wenn du mit jemandem redest, er redet nicht über seine Attention. Träume, aber er hört nur zu. Yes. Hey! Attention quand tu parles de tes songes. Pass auf, er ist nicht gut. Attention quand tu parles à une personne de tes songes et lui te raconte jamais quelque chose. Fais attention. Achte auf diese Person. Fais attention à cette personne-là. Hey, und du nur so offen wie Et toi, Josef. tu es ouvert comme Joseph. Und die Brüder haben gedacht, Et les frères pensaient. wenn die Sterne und alles andere Donc si runtergehen, les étoiles et tout ça là, sogar Mond, et même la lune, Mond und le Sonne, soleil, la lune et le soleil, das heißt Papa und Mama, c'est-à-dire papa et maman, die werden vor ihm auch ils beugen. vont aussi Hey! se poser devant lui. Diese Junge hat die Mais- Erbe von Jakob, von Mais Papa. lui, Er n'a bekommt pas- die Erbe. donc il va recevoir Er l'héritage. wird uns führen. Donc il va nous conduire, nous C'est diriger. clair, nous, mais Ce c'est petit clair. à 17 ans, Diese 17-Jährige da. ce petit de 17 ans, Die haben ihn verkauft. alors ils l'ont vendu. Die haben getäuscht, dass er tot ist. Ils ont menti qu'il était mort. Die haben ihn verkauft. Ils l'ont vendu. Die wussten nicht. Ils ne savaient pas Eines Tages kommt ein 30-Jähriger. qu'un jour, une personne de 30 ans va Wie venir. Jesus, ein 30-Jähriger. Comme Jésus, à l'âge de 30 ans, il arrive ici. Und Hungersnot auf der ganzen Planet. Et la famille dans tout Und le er monde. ist der Einzige, der euch ernähren kann, sonst stirbt das ganze Land Israel. Ey! Et il est le seul qui peut encore vous nourrir, sinon tout le peuple d'Israël va Und es mourir. macht keinen Spaß, wenn Gott jemand segnet, liebe Freunde. On ne blague pas quand Dieu bénit une personne. Sei gut zu Josef. Sois bien envers Ich weiß Joseph. nicht, morgen könnte das Essen C'est geben. toi qui vas donner encore ton pain demain. Sei gut zu Josef. Sois bien envers Joseph. Deswegen bin ich auch gut zu euch. Et c'est pour ça que moi je suis bien envers vous. So, oh, sei ihm rein. Wenn du mich vergisst.
Vergiss mich nicht, bitte. Ne m'oublie pas. Ah, in deiner Herrlichkeit, vergiss mich. Et dans ta gloire, tu m'oublies. Ich gehe ins Gebet. Tu vas aller dans la prière. Halleluja. Amen. Oh ja. Oui. Und das ist das Leben. Et c'est ça la vie. Gott segne sein Wort. Wir Que Dieu stehen auf. bénisse sa parole. Se lève. Alléluia. Amen. Der Herr ist wunderbar. L'Éternel est bon. Wir werden gemeinsam beten. Nous allons prier ensemble. Wenn du missachtet hast, Si tu as ignoré, die Christen da draußen, si tu as ignoré les chrétiens à oder l'extérieur die Heiden da draußen, et les païens à l'extérieur, bitte ab heute, s'il te plaît, à partir bitte die d'aujourd'hui, Mühe über dieses Meeting zu reden. essaie de parler avec eux. Du kannst eine Seele retten. Tu peux sauver une âme. Und hier in Aachen brauchen wir so viele Leute, Et ici, à Arles, on a vraiment besoin de weil die ça. Leute sind wirklich müde. Parce que les gens sont Die fatigués. Leute haben Probleme. Les gens ont des Die problèmes. Leute können nicht mehr weiter. Les gens n'arrivent pas à avancer. Ich habe Gott gefragt, J'ai demandé à Dieu, bitte hilf gerade die Frauen, aide surtout les femmes, weil das ist schwer. parce que c'est Wenn du difficile. noch Kinder hast, Et si tu as des enfants, ist das sehr kompliziert. c'est très compliqué. Ohne Mann, das ist Sans un mari, c'est Und compliqué. der Teufel Et l'ennemi wollte das immer in Aachen machen. voulait toujours le faire à Das Arles. war immer sein Plan. C'est toujours son plan. Dass die Frauen alleine bleiben Que les femmes restent und seules Dinge sich in negative Seite ändern. et que les choses aillent de pire en pire. Aber er hat versagt. Mais il a échoué. Den Gott, den wir dienen, Parce que le Seigneur que nous servons, es ist noch möglich. c'est encore possible. Bitte sag zu deinem Nachbarn. Alléluia. Sag zu Dis à deinem ton Nachbarn, prochain, es ist noch c'est möglich. encore possible. Jetzt bin ich prophetisch. C'est prophétique, c'est Ich habe encore den Mantel des possible. Propheten. J'ai le manteau Ich prophétique. bin jetzt prophetisch. Je suis maintenant prophétique. Sag, es ist noch Dis möglich in encore, mein Leben. c'est encore possible dans ta vie. Die uns live verfolgen, es ist noch möglich in mein Leben. C'est encore possible dans ta vie. Es ist noch möglich. C'est encore Bitte possible. beten wir gemeinsam. C'est pour cela que nous prions ensemble. Und nach diesem Gebet, Après cette prière, für die uns live verfolgen, pour ceux-là qui nous suivent, Herr, on dit segne euch, danke, dass ihr dabei wart. que le Seigneur vous bénisse et Aber merci bitte que vous bitte soyez là. mit uns Et und danach- priez ensemble avec Danach wollen wir nous. Et abschließen. puis après, on va se quitter. Du wirst kurz sagen, Tu vas dire à es Dieu, ist noch möglich. c'est encore possible. Wie die Heiden sich ändern können. Comme les païens peuvent changer. Weil Jesus sagt, Parce que Jésus dit, nur die Kranken suchen den Arzt. c'est seulement les malades qui cherchent le médecin. Und in diesem Moment, Et dans ce moment, Jesus, wir brauchen dich auch. Jésus-Christ, nous avons si besoin de Auch toi. wenn wir dich kennen, Même si on te connaît. es gibt immer noch Charakter, die verändert werden Mais il y a müssen. des caractères qui doivent encore être changés. Auch ich als Pastor, Même moi, en tant que Herr, wir pasteur, brauchen dich. Seigneur, on a besoin de Und toi. komm und hilf uns. Et viens nous aider. Und hilf uns, Aide-nous. auch eine andere Augen zu haben für die Heiden. D'avoir aussi un autre œil vis-à-vis des païens. Im Namen Jesus. Au nom de Wir Jésus-Christ. gemeinsam beten. On va prier Wir ensemble. beten. Alléluia. Halleluja. Merci Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Je glorifie ton nom, Seigneur. Je te dis merci pour notre Béni Seigneur, ce que tu fais. Je tes te enfants, dis bénis l'Église, bénis le nom de Jésus. Seigneur, je te vois ta part. Je te bénis ton nom. Gloire à toi, Seigneur, tu es Christ. Manifeste ta présence. Manifeste ta grâce. Au nom de Jésus. Les amis, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Sag bitte, es ist noch möglich. Dis, c'est encore possible. Vater, es ist möglich für alle, die glauben. Père, c'est encore possible pour tous Ein ceux-là qui Leben zu croient. verändern durch dich und mit dir. De changer une vie à travers toi et avec toi. Danke, Jesus. Merci Ich Jésus. glaube an die Kraft, die du uns gegeben hast. Je crois à la puissance que tu nous as donnée. Danke, Gott, Merci Dieu für alle Dinge, die du machst in unser Leben. pour toutes les choses que tu fais dans nos vies. Wir sind dir dankbar, Gott, Nous te sommes reconnaissants für alle deine Güte, pour tes bontés, für alle deine Gnade, pour ta grâce, für die Kraft, die du uns schenkst. pour la force que tu nous donnes. Hilf gerade jemand, Seigneur, aide une personne der vielleicht durch eine schwierige Zeit durchgeht. qui passe à travers des situations Ich sehe difficiles. zwei Personen, die haben Probleme mit finanziellen Problemen, sehr Je stark. vois deux personnes qui ont des problèmes financiers très Wenn ich forts. sage finanziell, das heißt, etwas funktioniert überhaupt nicht mehr. Et quand je dis des problèmes financiers, vraiment quelque chose ne fonctionne plus. Erhebe nicht deine Hand, aber ich bete für dich. Ne lève pas ta main, mais je prie pour toi. Vater, im Namen Jesus für diese zwei Seigneur, Personen. pour
pour les deux personnes, öffne eine neue Tür, ouvre une nouvelle porte, damit sie hineingehen können, afin qu'ils puissent deine rentrer Herrlichkeit sehen dans ta können. gloire et voir ta Lass, gloire. dass alles, was in Armut die oder sie führen kann, Et laisse que tout ce qui peut leur ramener encore de la pauvreté soll vernichtet sein im Namen soit Jesus détruit Christus. au nom de Jésus-Christ. Vater, segne den. Seigneur, bénis-les. Sei du deren Gott Sois leur Dieu und manifestiere dich im Namen et Jesu. manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Im Namen Jesus Au nom de seid alle Jésus-Christ. gesegnet. Vous êtes tous Er bénis. segne euch. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Segne sein Wort. Amen.